Hello guys, good morning. Dito na naman tayo guys. Balik gawa tayo guys. Tapos na yung bumper guys. So, yung inano natin ngayon guys. Tingnan mo yan guys oh. Dinoktor ko guys oh. Basta probinsya guys. Dinadaan na lang yan sa bato guys. Kasi walang clip guys. Yung mga DIY guys ba. Wala tayong pang clip guys. Na bato at saka masking tip guys. Kasi pag hindi mo yan i-masking tip guys. So, kaya bato guys. Ang mangyayari niyan guys, hindi mo yan maayos pagkabit guys. Ngon yan biak. Yeah. Yon guys. Andito yung kaibigan ko guys na tini-check up niya yung trabaho ko kung goods ba. Galing din yan Subic guys. Magaling din yan. Galing lang ako ng Jeremani. Yan, DIY yan guys. Puro guys oh. Para akong doktor. Nag-aaral ako ng doktor guys. Kaso lang dito pala ako napunta guys oh. Doktor ng mga sasakyan guys. So thank you for watching guys. Ayun guys oh. Yung bumper guys oh. Yung ginawa ko guys. Yan. Yan. Ready to na yan guys. Ready to plug in. Para makalakad naman tong na to. Tagal na natambay. Ayun guys oh. Kinalawang na yung guys.